Wag kayo ano na si Twinkle mamaya. Hi. 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 Ano kaya vlogger? Toys. Inaano ko lang. Pinapass forward ko. Ni-speed ko para ano. Hi. 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 Ade, oh, tingin ka Ade. Ade. Oh, hambal yara. Tulog pa sa. Gising na ba si Charlie boy. Andre? Kala ko si Charlie boy. Michelle, videohan mo nga kami ni ano dito. Is it na tingkal? Ano yung video? Na. Hi. You face the camera. Hello. Mamaya malilig. Pwede mo naman siya i-dip mamaya eh. Hi. Ganda galing nga spot. Twinkle, gising na Twinkle. Go. Ano yung mata oh. Twinkle. Hi. Your skin's wet. Don't block the camera, Charles. You face the camera. Hi Danay, dance. Hi. Laganda ng sunlight. That's when you move your body. May dala ka ba mansanilya? Oily lang Oil lang. nga para sa iya. Mamaya ilalagay natin, ano natin siya dun. Sige ah. Gising na Twinkle kay early pa. Hala, tingnan palamig ng hangin.